अरे ये पूछना था कि आपने स्टार्ट में कहा है कि इमाम फराई की फिक्र जो है ये दलील और रीजन पे मबनी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे वो फिक्र स्टार्ट हुई है 1900s में, तो उसमें अपने सगीर में भी और जगहों पर भी साइंटिफिक लॉजिक और इसमें काफी इवोल्यूशन हुई है लोगों ने, यानी इनको दलील को एक्सेप्ट करना किया है। तो मेरा सवाल ये है कि ये इतनी वाइडली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, यानी हम अभी भी फिक्र हनफी पढ़ते हैं और पूरे तकरीबन मुल्क में और इंडिया पाकिस्तान में यही चलती आ रही है। तो यही है कि मेरा ये इतनी ज्यादा एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई। जी शुक्रिया। यानी फिक्र फ्राई इतना एक्सेप्टेड क्यों नहीं है दुनिया में? बात यह है कि जो मैं समझा हूं मैं उस पर अर्ज कर देता हूं। अगर आपके सवाल का जवाब ना हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। मुझ तक जो पहुंचा है आपका सवाल, तो देखिए बात यह है कि फिक्र फराही ना तो अकलियत का कायल है उस सेंस में जिस सेंस में फलसफे वाले होते हैं, ना ये लॉजिक का कायल है उस सेंस में जिस सेंस में फलसफे वाले होते हैं। हमारी लॉजिक क्या है? हमारी लॉजिक यह है कि कुरान की आयत क्या कह रही है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हमारी लॉजिक सिर्फ इतनी है, कुरान की आयत अपने टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या बात कह रही है, हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। और सच्ची बात है, मैं अपने उस्ताद के साथ पिछले कोई 25-30 साल के अरसे के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ उनके साथ, तो उनके सारी मीज़ान मेरे सामने लिखी गई है और मैं उनके तहरीरें और उनकी तब्दीलियाँ और सबसे वाकिफ़ हूँ। जितना भी दायरा के दिल के हालात तो मैं नहीं जानता, जो हमारे सामने बातें आती रहीं। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कुरान की आयत अगर गांधी साहब को इधर ले जाती है तो इधर चले जाते हैं, इधर ले जाती है तो इधर चले जाते हैं, सीधा ले जाती है सीधे चले जाते हैं। मैंने नहीं देखा, यानी बाज़ औक़ात ये होता था कि हमने कहा जी कि फलां आयत में तो ये बात है, तो कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और हफ्ते बाद जब अगला सेशन हुआ, क्लास हुई, तो उन्होंने कहा भी मैंने तुम लोगों की बात पे गौर किया था, मुझे लगता है कि उसमें वजन है, तब्दील हो गए। ये इस फिक्र में मौलाना अमीन हसन इस्लाही के तदब्बर कुरान है, मैंने उसके ऊपर एक सवाल किया उनसे कि इन अल्लाह का फिन नहार सबन तवीला, मैं अभी तालिब इल्म था, ये बहुत पुरानी बात है, मौलाना इस्लाही हयात थे अभी। तो मैंने उनको कहा कि इसमें तो सबन तवीला का तर्जुमा जो आपने किया वो तो दुरुस्त नहीं लग रहा मुझे। सबन का मतलब मसरूफियत होता है, आपने उसका तर्जुमा तस्बीह कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको मुरादी मानी में लिया है, ना कि लुग़वी मानी में। और अपनी जगह से उठकर कमरे में गए, उनकी किताब छप के आई थी मुबादियत तदब्बर हदीस, उसके ऊपर अपने हाथ कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेरा नाम लिखा और मुझे तोहफे में दी कि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था। ये कौन है? मुफस्सिर कुरान मौलाना अमीन हसन इस्लाही। तो इस फिक्र में मैंने ये इन लोगों को देखा है कि ये हमारी लॉजिक सिर्फ इतनी है, कुरान जो कह रहा है, इस वजह से हम कबूल नहीं होते। क्योंकि कुरान जो कुछ कह रहा है और जो सुन्नत मतवातरा कह रही है, वो उम्मत का, सुन्नत मतवातरा तो सारी उम्मत मान रही है, लेकिन कुरान जो कुछ कह रहा है उसकी दिलचस्पी नहीं है उम्मत को, कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी क्या है? अगर आप मदारिस को देख लीजिए तो कुरान का दौरा आखिरी साल में बस अहम अहम मकामात के ऊपर बातचीत होती है, बाकी तेज़ी से गुजर जाते हैं। हदीस के साथ भी ऐसा ही होता है। असल जो इल्म है हमारे मुल्क में, वो फ़िक़ा का इल्म है। तो फ़िक़ा दिलचस्पी की चीज़ है। आप अगर आप गांधी साहब के सेशन देख लें तो लोग नेल पॉलिश की बात कर रहे होंगे, लोग नाखून तराशने की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये फ़िक़ा के मसाइल हैं। अवाम के मसाइल ही यही होते हैं और दीन ज़्यादातर इसी के गिर्द घूमता रहता है। ये एक हकीकत है, ज़रूरत है इंसान की। तो फ़िक्र फ़राही का जो ये वाला हिस्सा है, ये सिर्फ उलमा ही के काम की चीज़ है कि कुरान के मानी क्या है, इस आयत के मानी क्या है। उसके नतीजे में अब ये अलग चीज़ है कि चूँकि जदीद जो सवालात हैं उसका जवाब कुरान से जब हम देते हैं तो वो इतना तसल्ली बख्श होता है कि मैंने अभी जो सूरह लुक़मान की आयत आपके सामने रखी है, तो इसी घर की बैठक में एक एथिस्ट मुसलमान था, लेकिन वो एथिस्ट हो गया हुआ था, हॉलैंड में रहता था। तो मेरे हमसाए उसको लेकर आ गए। तो मैंने जब उसने मुझे कहा कि कुरान में तो बहुत सारी गलतियां हैं, जब एक गलती साबित हो जाए कुरान में तो इसका मतलब अल्लाह की किताब नहीं है। तो मैंने कहा कोई एक मिसाल दो, तो उसने यही मिसाल दी। तो मेरे पास 3 तर्जमे पड़े हुए थे, एक फ़तेह मोहम्मद जलंधी साहब का, एक मदूदी साहब का, एक और साहब का, भट्ट साहब हैं। तो मैंने तीनों तर्जमे उनके सामने रखे। मैंने कहा अब ये तर्जमे देख लीजिए और नीचे
جو فٹ نوٹ میں حاشیہ لکھا ہو اس کو دیکھ لیجیے. اوپر ترجمہ بالکل یہی ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن نیچے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں نے کہا قصور کس کا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے فکر میں جب ہم قرآن سے جواب دیتے ہیں تو تسلی بخش جواب ہے، اس لیے اس پہلو سے ہم مقبول ہو رہے ہیں. لیکن فقہ میں ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی گزار رہے ہیں لوگ سارے. تو یہ مقبولیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں میں ہم پرانی روایت سے ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے ہماری آرا میں. تو لوگ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو یہ اپروچ ہے کہ اپنے دین کو بچاؤ، یہ جو اپروچ ہے یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں فکر فراہی سے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ گامدی صاحب کے خلاف کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ اس دین جس کو وہ دین کہتے ہیں کہ جو 13 صدیوں سے بنا کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو جیسے ہی گامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بات غلط ہے یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس دین کو چیلنج محسوس کرتے ہیں، ویسا ہی چیلنج جیسا انگریز کے زمانے میں لوگوں نے انگریزوں سے محسوس کیا. تو اس وجہ سے وہ مخالفت میں آ جاتے ہیں. تو مقبولیت کے راستے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. تو خالی اور یہ بات ایک میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ میں زندگی بھر کا لفظ بولوں، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ عقلیت پسند، لاجک پسند یا حکمت پسند لوگ یہ 1000 میں 1-2 ہوتے ہیں. باقی سب وہی بات سننا چاہتے ہیں جو جانی پہچانی ہے، مانی ہوئی ہے. نئی بات ماننا، نئی بات سننا یہ بڑے مشکل کاموں میں سے ہے. اور جو لوگ کوئی نئی بات سمجھنے کے اوپر غور کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو میرے نزدیک وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اصل وجہ یہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی شخصیات اس فکر میں ہیں وہ پبلک کی فگرز نہیں تھے. گامدی صاحب پہلے آدمی ہیں جو پبلک میں بھی مقبول ہوئے ہیں. نہ مولانا اصلاحی مقبول ہوئے، نہ مولانا فراہی مقبول ہوئے. مولانا فراہی کو تو ایک لمبے عرصے تک اکثر علماء بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اپنے گوشے میں گھر میں بیٹھ کے کام کرنے والے آدمی تھے. بس ہندوستان کے کچھ علماء جن سے ان کا تعلق تھا یا خط و کتابت تھی وہ لوگ جانتے تھے. نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں تھے، نہ وہ کسی علمی تحریک کا حصہ تھے. بس ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، اس میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے. تو یہ وجہ ہیں جس وجہ سے یہ پاپولر نہیں ہوا. لیکن یہ اصولی طور پر بات جان لیجئے کہ پاپولیرٹی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر پاپولیرٹی یا تعداد لوگوں کی جس کو فالو کرتی ہے وہ فکر صحیح ہو تو اس وقت پھر عیسائیت کو مان لینا چاہیے کیونکہ عیسائیت میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اصول نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کی کثرت کتنی ہی پسند آئے لیکن اکثریت کے پاس حق نہیں ہوتا، حق قرآن میں ہے. تو اس طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے وہ فالو زیادہ کرنے والے ہیں وہ حق پر ہو. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کو، ان کی نیک نیتی اور ان کے عمل کا اجر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت نعوذ باللہ کو گمراہ ہے، لیکن میں یہ صرف ایک اصول سمجھا رہا ہوں کہ اکثریت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ پوری امت کا اتفاق یہ ایک دلیل ہے. جس بات پر پوری امت متفق ہے ہم اس سے اختلاف بھی نہیں کر رہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ہم اس کے ساتھ.